प्राइज मानी फुटबल लीग 2022 और ऑर्गेनाइज करने रहा खाबा साउथ हेल ऑफ जॉइनिंग स्टाफ क्लास इलाउड दक्षिण त्रिपुरानी खूब उदयपुर इलाबाई मिस्टेक कैसा साई मोराकानी उ टूर्नामेंट में कायने निकटाती जॉई मिनी स्टेडियम ग्राउंड गेम खूब नाइटक चले जाबो 5-10 থেকে 15 मिनट हैज बीन रनिंग खूब मेगा टूर्नामेंट में रेफरी खाने रखो सीनियर स्किल एक्सपीरियंस रेफरी खूब सीनियर मात्र रेफरी बाजोगै नाइटक केबरनो प्लेइंग खाले तनांगा किरि पियाय विजय कुमार जमातिया साइड लाइसमेन का पुष्प जमातिया तेई मासायां राइट लाइन लाइसमेन कैंडिडेट चंद्र जमातिया बरनी खूब इंटेलिजेंट एवं स्किल बाइबनो खेलानो नाइट होगोन 10-15 मिनट शांति बाजार फुटबल क्लब एक गोल बाय आगामी तमु शांतिर बाजार 0 बाय उकलक सहित लगन गेम प्ले ठीक चले थिका खूब साइ मारा उल्टा पर्यंत पेविलियन तो खाइ जाबो बरने मिड मास द सप्लाई खूब कहा साइ मारवा इन सरी मा सानो बाइलिन टीम कटा जासी नंबर प्लेयर नंबर माय निबांगे दुखित एतो आइडेंटिफाई खाइनावरि समय गरि खाइ निबांगे सठिक गुण सठिक जासी नंबर थाखाय माने निबांगे खूब ओरनवा बेजाल समस्या खाइ जातो आपना मुद्दा कथा खेलानि गेम प्लेनिंग खूब कहा चले जातो साइ मारासरा लेफ्ट साइड करि सुंदर ओवर लेफ्ट साइ मारा एकर ऑफेंस काटाकाटी कार्यकारी राइट आउट साइ माराने लगलगैनो बल लाथो लावे स्किल फाइव ऑफेंसिव हाफ प्लेयर लगलगे शूटिंग करके डायरेक्ट गोल शूट करते
লগে নাইটক কুতুখা সেন্টার রববাদে লগে ডিফেন্সিভ খাইরখা এক নম্বর শান্তিবাদ আমি রাইট আউট মাঝখানে ডাইরেক্ট রেখা এটা তাও ফ্রি লং কিক টক এভাবে ছাই মারানি রেডি খাইরখা লগে সেন্টার বক্স আয়ান ডিফেন্সিভ ক্রসিং খাইরখা রিটার্ন ফুল কিক ফিনাক মালিয়া লগে রাইট আউট প্লে আমি ইয়াকু বল বড় সুন্দর খাই পুশিং খাইরখা yang খুব ডেঞ্জার জন্য ক্রসিং বল ডাইরেক্ট ইজি ভাবে গোলকিপার লিয়া পাব বটা ফ্রি কিক রইবাঙ্গে রইবা লগে ডিফেন্সিভ বসাইয়া ডিফেন্স লিয়াকো রাইট আউট টু বল পুশিং খাইরখা অ্যাডভান্স ক্রসিং আলিউদ্দিন রাফ প্লেয়ার খুব নাইটক খেলেন চলে তবু কোনো অসুবিধা থাকলে তাকে তো ইয়াং মিডল বক্স ক্রসিং বল ওভারল্যাপ আর সঠিক খেলায় অ্যাটাকিং ছাই মারা তিলাং তো ডেঞ্জার জন্য স্কিল বাই সেফ খাইনা যাচ্ছে ইয়াং 7 নাম্বার জার্সি ঠিক মতন বলে পাসিং খাই মালিয়া Nangkep player Everton dah sudah taking. No, it is set. Kisahwan ini, naiknya terakhir buat pusing kaya, direct gol yago heading kaya, खूब डेंजर की भाई मालिया, heading kedua छात्र ने, mistake was, the advance, buat pusing kaya नामी kaya ऐसा kaya out करने हैं, free, पाउडर का, साइ मराने, left defense राइट आउट में सुंदर प्लेइंग की साइड होगा तो लेफ्ट आउट में अटैकिंग करे तो डेंजर जुन्ना तमाम साइड में खूब डेंजर खेला घोड़ाघोड़ी काटाकाटी में तो सठिक समय सठिक पाए बॉल सप्लाई करने वाले बॉल रिटर्न करे भैया लगे साइड मारने उन्हें बड़े हेल्प प्लेयर लगे आते हैं খুব নাইটের স্ক্রিনশট জায়গা কিন্তু না এটা ইজি ভাই গোল মানে কোনো সম্ভাবনা আবহাওয়া মুক্ত গোলটা লং কিক রাখা ফ্রি লাগলে অফেন্সিভ করে সবটা ডিফেন্স তোমার খাই না মিডি বলে লেফট আউট প্লেয়ার আর সুন্দর ভাই বলটা দিছাইরা কিন্তু ডিফেন্সিভ হেড বাই ক্লিয়ার খাই রাখা মাস মাত্র আর খাই মারারে কো নাইটো স্কুল খাইলে কাবে ভাঙ মালিয়া एडवांस स्प्रिट किंतु जागा फुनांग में खबर खूब बड़ा में राइट आउट नाइट आउट खाए बॉल सप्लाई रखा किंतु ना काटे फुनांग मालिया लगे गोलकीपर ने सेफ्टी गठोइन का रखा हीरो नाइट आउट प्ले अटैकिंग चले तो डेंजर जोन बाहर शॉट खाए सेकंड गोल लगे साइमरा F2 শান্তির বাজার পিছিয়ে 2 গোল খুব নাইট হবে খেলাই মানে কিন্তু কোনো জায়গা কোনো কাজে সঠিক সময়ে ডিফেন্সিভ খাইমে নিলাম ইজি গোল ক্রসিং খাইতে তো ডাইরেক্ট দুইটা বল অ্যাডভান্স আগলে তো সাই মারনে খুব নাইট হতে পারে পাসিং কোচিং ইত্যাদি বড় খুব খেলানো ট্রেল খাইতে বল নাইট হবে এবারে রাইট আউট মাস মারো রাখা কিন্তু সঠিক কাজে ফলায় গোল ডাইরেক্ট গোলকিপার নিয়ে যাব
goalkeeper three long kick reka center over crossing খুব নাইটক লাগে সাই মারা বড় জটা সঠিক সময়ে কাজে খানাবে গোল নাই তো মাঝে মাঝে আর শান্তির বাজার দেখো রাইট আউট দিকে নাইটকে বল দিতে রাইট আউট প্লেয়ার তোমার খাই বানাই চিন্তা করতে হয় ফর নাম্বার যাচ্ছে কিন্তু সঠিক কাজে খানাই মালিয়া আর স্লো পুশিং নম্বর পেগা পূর্ণ নাম্বার শান্তির বাজার প্লেয়ার হবে বডল ইনভেস্টর স্লো রানিং সাই মারা নয় অ্যাডভান্স করে তো বরং সঠিক সময়ে কাজে নাই তো সঠিক সময়ে বড় ক্রসিং খাইবে রাইট টাইমে গোল হয়ে তো শান্তির বাজার কোন একটা দুর্বলতার কারণে দুইটা গোল উপকৌশ হয়ে তো জোড়া নিচ্ছি 29-30-40 বছর ধরে বড় এই কোনো প্রশ্ন ঢুকাইয়া দাম নদী খেলা করে ওখানে টার্নিং পয়েন্ট অঙ্ক एंगल टू एंगल चांस साइड भारते खेलाड़ी मुंह ताकन गरम छलाई रमांगा दुईटा गोल कोनो सेना हमें मने खाइते नहीं है बुस फिर रखनी था फिर रखने एनर्जी दिखाई जीत जयते नहीं दो जीत की साथे साथे सब किसी आउट खाइते हो साई मेरा सभी समय आबरा अटैकिंग खाइते हो कुछ डेंजर चुना यानी लेफ्ट डिफेंस सुंदर था सेट फाइनल था आयोने बरने ऑफेंस प्लेयर मार्क मार्टर साथ लाई रमाने सभी प्ले चोकरा पुशिंग करने लिया बॉल पाने रमाने किसी लेजी लुक देखो शांति बाजार प्लेयर एजिए आसुन मारेलू बूस जान बड़ू नए नए खेला फिर वाले समय के लंबा टंका शांति बाजार खूब टैलेंट होंगे स्किल होंगे एनर्जी होंगे स्टेबिलिटी होंगे जान बड़ी प्रोग्राम समय होगा अमाउंट से कोई घंटा शांति बाजार की जाने मिस्टेक खूब स्किल खुद जाता हूँ फुटबॉल पास नाइट हॉल खाइए स्किल पासिंग खाई खुद जाता हूँ खराब से एमन एक मैजिक खाई गेम ना भूलते हुए साई मारने एडवांस प्लेयर खूब बड़ा मेहनत करते हुए बड़े में दिमाग शांति बाजार बड़ा लिया को नाइट होते फॉल्ट रेल खाई तो उसके मिस्टेक खुशी खूब नाइट होते राइट आउट भी बड़े बॉल पास साइड रखा तीन नंबर कोनो कागज umpire will every player sign for advance user to खूब बड़ा नेतृत्व skill of magician wow थुंगा बड़ा फान पूर्वाधार ते इजा फारवान नांगु हम किसी से काम नहीं है ताज लॉन्ग फोकस डबल इंजन प्रैक्टिस करी जाम 2 बार रोली होते थ्योरी करें डिपेंड ऑन प्रैक्टिस जान टंगी खाती ज्ञान थी फुटबॉल and 2 running shoot नाइट पे गोल शूट करके टारगेट लगवाया नाइट के साथ माने 16 नंबर प्लेयर काराकारी काटाकाटी मैजिशियन स्किल डेंजर जुनो एकेबारे अटैकिंग किंतु सभी अवस्थाয় प्रैक्टिस फुटबल खेला माने प्रैक्टिस करो जे प्रैक्टिस बेसी और रिजल्ट फाइनल इजी गोलकीपर होल्डिंग करेगा लगे बने कॉलेज का सुंदर भाई पासिंग खाई होगा बने राइट आउट में बॉक्स से बॉल सिखाई होगा किंतु बॉल पासिंग सॉफ्ट हो गया इजी भाई गुड सेट खाई लगा द फ्री लॉन्ग किक राइट साइड की रवा मास मार्डर
সবচেয়ে স্পিড জান রানিং প্লেয়ার নগে মাস মাঠ খেলাড়ি মেরুদণ্ডকে মাস মাঠ কিন্তু মাস মাঠ হচ্ছে 5,018 তার মানে খেলাড়ি একেবারে সুন্দর सुंदर पासिंग ओवर बॉल फायर होगा किंतु एडवांस रनिंग कॉल करी सामने आया एक कालो सुबह खूब अपने एक टाबर मेरा सुरक्षा नहीं करूँ प्लेयर मेरा बड़ा कौन जागा रेफरी लाइसमैन सभी का नहीं थोड़े जमान बॉल में कॉन्ट्रा रखता एक बारे प्लेइंग गेम जब छोटी मौकल लाल लाइन नहीं तो मालूम जल्दी तो नहीं दिया खुद टाइट हो गया राइट आउट नहीं आधे का अपने पास खाई रखा खुद कठिन परिस्थिति में वो अटैक कर दो किंतु शॉटिंग करना पाया जब शूटिंग के समाज नहीं कर वाइट सा शूटिंग सुनना माने 20 बार माताओं में आया खाऊ आया ओके रोमाला आया कनाई जाओ कौन practice direct कोड of practice खूब स्किल नाइट है फ्लाई बॉल ना परिचालना खाई तो तारे दिखे आशा खाई फुटबॉल प्रेमी जरा फुटबॉल ना नाइट होगा नहीं तम फुटबॉल नहीं रहो खूब नाइट है फ्लाई उत्साह दिखोना होते हैं संडे होते उत्साह हो फ्लाई नाइट हो लेफ्ट आउट नहीं सुंदर गोलकीपर खेल Temangga shopping placer kalian Benjar bus kangge bo bus team na angkoi dai community team na angkoi dai bus kang game competition में फायदा आते हैं पैसा का पेंगा practice है बड़ी slow game Rumah angkat di peran kaca bikkhato film, bikkhato place, bikkhato tournament. Orang itu kaca player itu apa malah mana? Karena di mana ekta ekados player itu senang teman. Hari baru ambar koi dah, orang final malah mana? Sera, hari mulai tak kaya ni. Thanggui practice, hingga 24 jam bukan practice malah mana? Sakal bikal. Musangya. Tim di kutuga sih tolong mani deh. Koyai ini counter darah atas naik ini komisi kan koyai darah tiket na file jomar file di bagi ini corner soal nama dia bernasi ini tongga ini half time mana itu kami tongga hari mana dokin side ke utur side ni darah tiket file
Ini pricing ka 4874. Aku khali jadi hanoi komiti pokok থেকে দাও খানি কই বুঝার কি আই take as a speech general knowledge যতই ভালো কাজে থাকাই জ্ঞান হাত খেলা চলে যাব দক্ষিণ সাইড দিকে সাইমারা এফসি নর্থ দিকে উত্তর দিকে শান্তি বাজার এফসি আর সাইমারা খুব ওইটা অফেন্স অ্যাটাকিং খাইতে খুব নাইথর ইয়া লেফট আউট তিনি তোমার খাইবে না নাইথরতে বল মুসি খাইয়া কিন্তু কাই সঠিক জায়গা প্লেস পাসিং খাইবালিয়া হাই বল ইয়া বল 11 নাম্বার দিতে বড়িয়া করতে স্কুল মুন্ডল তুমি Mas Mato saya menonton naik hotel sentaro untuk melihat tahu orang defending apa orang logo middle player bodiga tuh খুব Mas Mato কঠিন পরিস্থিতি হয় এটা logo body miss passing by শান্তির বাজার 3 নাম্বার আর লেফট আউট প্লেয়ার ইয়াগো খুব নাইট হোক হয় বল সাইডে মিস্টেক পাসিং Lalu saya marah FC aku naik left right out ini, goal skill khai tu player tuli kita kebara across khai tu par khai par naik middle defender awan ball return kita kaya. Kela kêu sound I told kêu sound speed kêu light kêu sound I told kêu sound speed kêu
Thái Bà này không lại cho cái lẹp ao trên crossing này gol post একেবারে মিটমাট লগে গোলশট কামানে ডাইরেক্ট হ্যান্ড সেট একেবারে আতঙ্কজনক শুট তেমালি কিন্তু না লেবা নুং নিমালিয়া গোল সেট যদি